Mga kaigsuunan, gidapit kita sa liturhiya sa pulong nining atong panagtigom karon sa pag-amgo sa makaluwas nga presensya ug lihok, presence and activity sa Santissima Trinidad dinhi sa atong tagsa-tagsa ug katilingbanon nga kinabuhi. Ang pangutana, unsaon man nato pagsudong kining maong tulugkaron kaayo nga misteryo. Misteryo mahitungod sa Dios nga usa apan anaa diha sa tutulo. 1 in 3, 3 in 1. Unsaon nato pagsudong ang maong misteryo. Diha bitaw kunoy giatake sa usa ka mall mo kaigsuunan, kalit lang hagba. May na lang kay dihay pare nga naglaag-laag pud sa mall niadtong panahona. Iyang giduol unya naniguro siya nga Kristohanon, busa nangutana siya, "Sir, are you a Christian?" Say, "Yes." Loya kaayo taon. Giatake lagi. Siya, "Sir, nituo ba ka sa Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, kansang kahiusahan mo'y maghatag kanimo kaluwasan?" Sus, ang giatake makigsunan nangunot din murag nasukog gamay mingon, "Believe ba sa ako nimo padre oy, himatyo na ko dire, imuha pa man jud kong gipresentahan og tigmo. Are you kidding me? You're presenting me a conundrum when I am dying here?" Makigsunan, unsaon man nato pagtutok sa maong misteryo nga kung utok lay basihan murag di gyud masabot. How can 1 + 1 + 1 equals 1? It defies logic. So angay natong tubago ng maong pangutana, unsaon nato pagtutok sa maong misteryo. Makigsuunan, dili igo nga ato ang sudungon ang maong misteryo pinaagi lamang sa lantip nga pangunahuna. Kinahanglang ubanan gayud kini sa mas importante nga proseso. Ug unsa man kana, ang maampuong kasing-kasing. Ubanan gyud sa maampuong kasing-kasing. Nganuman aron ni anang paagiha atong maamguhan nga ang misteryo di ay sa Santissima Trinidad, God one and triune. Dili di ay usa ka problema, usa ka misteryo nga angay natong sulbaron. Kundili usa di ay ka misteryo nga angay sination o puy-an. Akong balikon, dili gyud nato matugkad sa atong pangunahuna kining maong misteryo apan makasabot ang atong kasing-kasing. Gani nakaingon si Saint Augustine, ingon siya, "If you wish to appreciate the Trinity, focus on love." Nganuman kay matud pa niya, ang Dios Amahan mao ang nahigugma. Ang Dios Anak mao ang gihigugma. Ang Espiritu Santo mao ang bugko sa gugma nga naghiusa sa nahigugma ug sa gihigugma. Bisan pa man na murag lisod gihapon tugkaron. Lisod sabton. Muna nga dili man tingali kinahanglang sabton o tugkaron. Igo na kaayo nga angay natong ampuan o sination kining maong misteryo. Unya, kung ato ning buhaton makaigsuunan mahagita nga aron matuman nato kining gisugo sa Ginoo to baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, to make disciples of all nations. Aron matuman nato ni kitang una, kita mismo mo'y una nga kinahanglang mahimong disipulo. Kita ang kinahanglang una nga maningkamot sa pagtinarong. Before we can start our mission of proclaiming our Trinitarian faith to the world. Dihay usa ka parokyano gipangutana, taod-taod man jud kang sigig simba, hinimbahon man jud ka ma'am. Kasabot na jud ka sa misteryo sa Santissima Trinidad. Siya murag inana na igamay. Sige ko no i-describe. Siya ang nakapasabot yun ako aning misteryo sa Santissima Trinidad kining atong padrikura karon. Nga naman,
Ang Santisima Trinidad nga misteryo pare-pareha gyud sa itong padrikura. Dili kita, kunya di pud masabot. We cannot see and we cannot understand this mystery. That's true. Pero that should not prevent us from making sense of this mystery in our day-to-day existence. Mao na nga harumasin nato ni atong tumanon kining gisugo niya kanato karon kitang tanan. Gitawag man ni Great Commissioning. Make disciples of all nation. Kung ato ning tumanon masinati nato ang presensya sa Santisima Trinidad sa atong kinabuhi. Nganuman, ang maong tahas dili ni gikan ni Kristo lamang, nanukad ni sa Amahan. Unya ang maong tahas from the Father gipaambit ni Kristo kanato. So from Christ nakaambit ta nining tahas sa pagpangluwas gikan sa Amahan. Unya gipasaligan ta niya nga paubanan ta niya sa Espiritu Santo. Sa mataglakang nato sa tibuok natong kinabuhi. Sa ato pa, when we fulfill the Great Commissioning, we cannot help it but share in the life of the Most Holy Trinity. Dili kinahanglang atong tugkaron. Naay mga theologians, mga great thinkers sa simbahan nga naningkamot sa pagsabot niini. Nindot ang ilang mga sinulat, nindot ang ilang mga pagtulunan, pero sila mismo miangkon nga tipik lamang kini sa kamatuoran nga dili gyud masulod sa gamay nato nga utok. Ug busa ang paghagit, ang gihagit kanato initong kasaulugan karon mao kini. Let us embrace the mystery of the Trinity with prayerful hearts. Haron muuban kining maong prayerful heart sa atong naningkamot nga mamalando nga huna-huna. Unya niya ang paagiha atong masinati ang Santisima Trinidad dili lamang as a concept kundi as a movement in our lives, creating in us goodwill, continuing in us goodness, and sustaining in us our desire for God. Busa himayaon nato ang Santisima Trinidad. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen. Inigpauli nato sa ato ang tagsa-tagsa kapanimalay parihog lugarin ninyo og pamalandong. Jeremiah chapter 29 verse 13. Jeremiah 29 verse 13. Nagsulti kini kanato asa nato kaplagon ang halawom nga misteryo called God.